That was truly adorable. Our little dancers filled the stage with joy and innocence. Now it's time to be amazed by our bright kids from UKG. With loads of energy, they are here to perform for a melodious Neenadena song. ಈಗ ಸಿದ್ದಿಕ್ಷಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಟೌನ್ ವಿಭಾಗದ ಯುಕೆಜಿ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಭಾಗದ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀನಾದೇನ ಎಂಬ ಹಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. We invite you to watch our lovely dance. ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕಥೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲು ಜೀವಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಕಥೆ ಬೇರೊಂದು ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಎಂದು ಹೀಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನು ಇದರ ಸೂಚನೆ. ನೂರು ವಿಷಯ ಎದ್ದರೂ ನಿನ್ನದೊಂದು ಯೋಚನೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೀಗ ನಾನಿನ್ನು ನಿನಗರ್ಪಣೆ. ನೀನಾದೇನ ನೀನಾದೇನ ನೀನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ. ನೀನಾದೇನ ನೀನಾದೇನ ನೀನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕಥೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲು ಜೀವಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಕಥೆ ಬೇರೊಂದು ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಒಗರಿದೆ ಚಿಗರಿದೆ ಕಲರಿದೆ ಕದರಿದೆ ಮೀಸೆಯ ತಿರುಗುವ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿದೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ ರೇಜ್ ಇದೆ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. What are you thinking dear? I can't wait to baby. I can't wait to baby. ಹಲೋ ಮಿಸ್ ಐಫೋನು ನನ್ ಟಚ್ಚು ತುಫಾನು. ನೀ ಸಾಫ್ಟು ಜಾಮೂನು ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಮ್ಯಾನು. ಮಾಡಬೇಡ ಡೇರನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಕಾಶನ್ನು. ಮೈಂಟೈನ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಯರ್. ನಮ್ದು ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಬೇಬಿ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ವೈಟ್ ಬೇಬಿ. బార్సిలోనా బేబీ మార్స్ నుండి మేబీ పుట్టుకొచ్చిందో బీచ్కి కొట్టుకొచ్చిందో. నడుమే స్కార్లెట్ నడకే బెన్స్లెట్. బొళ్ళు చూస్తే టేలర్ స్విఫ్ట్ కళ్ళు రెండు తిరిగేటట్టు. బెల్లా బెల్లా ఈసా బెల్లా బాగున్న రసగుల్లా. ఎల్లా ఎల్లా స్పైసీ ఇలా నింపేసావే నిల్లు బెల్లా. బెల్లా బెల్లా ఈసా బెల్లా బాగున్న రసగుల్లా. ఎల్లా ఎల్లా స్పైసీ ఇలా నింపేసావే నిల్లు బెల్లా. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಸಹ ಡಿಜೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು